क्या डायनासोर्स आज भी मौजूद हैं? वो कितने बचे हैं और क्या वो फिर से पहले की तरह दुनिया पर दहशत फैलाने जा रहे हैं? मराकश से डायनासोर्स के बारे में ऐसा क्या मिला जिसने साइंसदानों की नींदें हराम कर दी? दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक सहराए सहारा का दरवाजा इसी मुल्क में मौजूद है। इस मुल्क में दुनिया के बेहतरीन कालीन बनाए जाते हैं और उनकी कीमत लड़कियों के नखरों से भी ज्यादा है। एक तरफ इस मुल्क में मौजूद दुनिया के खौफनाक तरीन खंडरात मुल्क की सियाह तारीख को जाहिर करते हैं, जबकि दूसरी तरफ दुनिया के खूबसूरत तरीन पहाड़ इस मुल्क की रौनकें बढ़ाते हैं। इस मुल्क में आज भी हमामों का रिवाज है और शुमाली अफ्रीका की सबसे बड़ी आबशार इसी मुल्क का शाहकार है। इस मुल्क की लड़कियों को मेहंदी लगाना बहुत पसंद है और मेहंदी लगाना इस मुल्क के रस्मो रिवाज में शामिल है। और इस मुल्क के लोग नीला रंग क्यों इतना पसंद करते हैं और घरों से लेकर गलियों तक हर चीज नीले रंग की क्यों है? तो ये सब और ऐसी बहुत सी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सफर शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं आपका ट्रैवल व्लॉगर। तो आज हम लोग जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं उसका नाम है मराकश। मराकश का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ मोरक्को है। ये शुमाली अफ्रीका के मगरबी रीजन में वाक़ एक मुल्क है। इसके शुमाल में बहीरा रोम और मगरिब में बहरे ओकियानूस वाक़ है। इसकी मशरकी सरहद अलजज़ायर जबकि जनूबी सरहद सहारा सहरा के मगरबी हिस्से के साथ मिलती है। मराकश एक भरपूर यहूदी विरसे का हामिल है। मराकश के मराकश और इसाउरा जैसे शहरों में तारीखी यहूदी क्वार्टर्स, इबादत गाहें और सकाफती मकामात यहूदियों के मराकश के साथ गहरे और तारीखी ताल्लुकात की नुमाइंदगी करते हैं। मराकश का शहर चफचाओं, जिसे ब्लू सिटी यानी नीले शहर के नाम से भी जाना जाता है, अपनी नीली पेंट शुदा इमारतों और गलियों के लिए मशहूर है। ये नीले मनाजिर ब्लू सिटी को एक मुनफरिद शनाख्त देते हैं जो पूरी दुनिया में मराकश की पहचान है। मराकश का दारुल हुकूमत रबात अपनी भरपूर तारीख, मुतहर्रिक सकाफत और शानदार फन तामीर के लिए जाना जाता है। ये मुल्क के सियासी और इंतजामी मरकज के तौर पर काम करता है। रबात में वाक़े मशहूर मकामात में शाही महल, हसन टावर और अडियास का तारीखी कस्बा शामिल हैं। मराकश का रिवायती लिबास डिजालबा और कफ्तान है जो मुल्क के गहरे सकाफती विरसे की नुमाइंदगी करता है और ये खास मौके और जश्न के दौरान पहना जाता है। मराकश की गलियों में आज भी हमामों का रिवाज है। हमाम मर्दों का पार्लर होता है जहाँ वो जाकर नहाते हैं, आराम करते हैं और एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं। हमाम एक रिवायती अरब सकाफत है जो आज भी मशरिक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीकी ममालिक का रिवाज है और मराकश की सकाफत का एक लाजमी हिस्सा है। मराकश के लोग अपनी गर्म जोशी, मेहमान नवाजी और बरादरी के मजबूत एहसास के लिए जाने जाते हैं। खानदानी ताल्लुकात इनकी जिंदगियों में मरकजी किरदार अदा करते हैं और खानदान के लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो खाना एक दूसरे के साथ खाना पसंद करते हैं। मराकश में मेहमानों को चाय के नाम पर मिंट टी पिलाई जाती है। मराकश में मिंट टी की यह रिवायत मराकशी सकाफत और मेहमान नवाजी का एक लाजमी हिस्सा है और इस चाय को कपों में भी एक खास अंदाज से डाला जाता है जो उसे सबसे मुनफरिद बनाता है। मराकश का इलाका मिडेल्ट अपने लाखों साल पुराने फॉसिल्स के लिए जाना जाता है। इस तारीखी मकाम से अब तक ट्राइलोबाइट्स, एमोनाइट्स और डायनासोर्स की हड्डियों जैसे नादिर और नायाब चीजें मिल चुकी हैं जो माहिरीन हयातियात और जीवाश्म की शौकीन अफराद को राग़िब करती हैं। मराकश का कुल रकबा 4,46,550 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। मराकश की कुल आबादी तकरीबन 37.5 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। मराकश एक भरपूर सूफी विरसे का हामिल है जिसमें मुतअद्दिद सूफी मज़ारात और रूहानी रिवायात मौजूद हैं जो इस्लाम की सूफियाना पहलू की अक्कासी करती हैं। मराकश के इलाके तफराउत में आलमंड ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। ये त्यौहार मुल्क के दरख्तों पर बादाम उगने की खुशी में मनाया जाता है जिसमें परेड, रिवायती रक्स और बादाम पर मबनी मुख्तलिफ पकवान शामिल होते हैं जो इस त्यौहार को चार चांद लगाते हैं। मराकश की तारीख कदीम तहजीबों, इस्लामी फतूहात और यूरोपी नौ आबादियात पर मुश्तमिल है। मराकश को आज़ादी दिलवाने की अहम शख्सियात में शाह मोहम्मद पंजुम शामिल हैं जिन्होंने फ्रांसीसी और हिस्पानवी हुक्मरानी से मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद की क़यादत की। मराकश ने 1956 में आज़ादी हासिल की और मोहम्मद पंजुम की क़यादत में आइनी बादशाहत बन गया। 1975 के ग्रीन मार्च ने शाह हसन दोम की क़यादत में मगरबी सहारा को हिस्पानवी कंट्रोल से दोबारा हासिल कर लिया। हालांकि इस खित्ते की हैसियत आज भी मुतनाज़ा है। मराकश 18 नवंबर को अपना यौम आज़ादी मनाता है।
قدیم رومن شہر وولوبلس اپنے اچھی طرح سے محفوظ کھنڈرات کے لیے جانا جاتا ہے، جس میں موجود محراب اور اس کے تاریخی بسیلکا ان کھنڈرات کی ہولناکیوں کو مزید خوفناک بناتے ہیں۔ وولوبلس ایک تاریخی شہر ہے اور ایسے قدیم تاریخی خزانے مراکش کو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بناتے ہیں۔ مراکش کو اٹلس پہاڑوں کی جنت سمجھا جاتا ہے۔ خوبصورت اور خطرناک شاندار اٹلس پہاڑ پورے مراکش میں پھیلے ہوئے ہیں، جو سیاحوں کو شاندار نظارے، ہائیکنگ اور دوسری بیرونی سرگرمیوں کے شاندار مواقع فراہم کرتے ہیں۔ مراکش کا جھنڈا ایک سرخ میدان پر مشتمل ہے، جس کے بیچ میں سبز پینٹاگرام ستارہ ہے، جو سلیمان کی مہر کی علامت ہے۔ سرخ رنگ بہادری کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سبز رنگ امن اور امید کی علامت ہے۔ اوزود آبشاریں شمالی افریقہ کی بلند ترین آبشاریں ہیں، جو سرخ چٹانوں کے اوپر سے لے کر سرسبز و شاداب وادیوں تک پھیلی ہوئی ہیں، جو اپنے زیتون کے باغوں اور بندروں کے لیے جانی جاتی ہیں۔ مراکش افریقہ کی پہلی تیز ترین ٹرین مراکش TGV کا گھر ہے، جو کیسابلانکا کو ٹینجر کے ساتھ جوڑتی ہے اور دونوں شہروں کے درمیان سفر کے وقت کو کم سے کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مراکش کی سرکاری زبان مراکشی عربی ہے، جو عربی کی دوسری شکلوں سے مختلف ہے۔ مراکش میں استعمال ہونے والی کرنسی مراکشی درہم ہے۔ مراکش ایک خود مختار مسلم ریاست ہے اور ریاست کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ مراکش کے قالین پوری دنیا میں مراکش کی شان اور پہچان ہے۔ مراکش اپنے ہاتھ سے تیار کردہ قالینوں، ان کے شاندار ڈیزائنز اور خوشگوار رنگوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ قالین گھروں میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جیبوں پر بھی خاصا بوجھ ڈالتے ہیں۔ دکھلا مغربی صحارا کا ایک ساحلی شہر ہے، جو اپنے شاندار ساحلوں، پتنگ بازی اور ونڈ سرفنگ جیسے پانی کے کھیلوں اور قریبی جھیلوں میں پرندوں کی بھرپور زندگی کے لیے جانا جاتا ہے، جو مراکش کے صحرا میں ایک تازگی اور زندگی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ مراکش کی کل معیشت 131 ارب امریکی ڈالرز پر مشتمل ہے۔ مراکش کے لوگوں کی کل آمدنی تقریباً 3442 امریکی ڈالرز پر مشتمل ہے۔ مراکش کا کالنگ کوڈ +212 ہے۔ مراکش قدیم قلعہ بند ڈھانچوں کا گھر ہے، جنہیں قصبہ کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخی قصبے پرانے ادوار میں تجارتی راستوں، مضبوط شاہی قلعوں اور محلوں کا کام کرتے تھے۔ یہ لازوال قصبے پوری دنیا میں اس قدر مشہور ہیں کہ انہیں کئی فلموں میں بھی دکھایا جا چکا ہے۔ ہینا آرٹ، جسے مہندی کے نام سے جانا جاتا ہے، مراکش میں باڈی آرٹ کی ایک مقبول ترین شکل ہے، جسے جسم کے مختلف حصوں اور خاص طور پر ہاتھوں پر اکثر شادیوں، تہواروں اور تقریبات کے دوران لگایا جاتا ہے۔ مراکش کی قومی ڈش کوسکوس ہے، جو ابلی ہوئی سبزیوں کے ساتھ بنائی جاتی ہے۔ تانجیا مراکش کا ایک روایتی پکوان ہے، جو مٹی کے برتن میں آہستہ آہستہ پکائے گئے میرینیٹ شدہ گوشت سے تیار ہوتا ہے۔ مراکش کے شہر مراکش کو اس لذیذ ڈش کا بانی سمجھا جاتا ہے اور اسے اکثر روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ مراکش کا قومی جانور باربری شیر، جبکہ مراکش کا قومی پرندہ موسیس ریڈ سٹارٹ ہے۔ مراکش افریقہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے تاریخی ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ ملک میں پائے جانے والے ہزاروں سال پرانے فوسلز، اس کے کھنڈرات اور ویران و بیابان سہارا صحرا سے لے کر نایاب و حسین ساحلوں تک، مراکش قدرتی کرشموں سے مالا مال ہے، جو ہر سال لاکھوں سیاحوں کو مراکشی خوبصورتی کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو یہ تھے مراکش کے بارے میں چند ایسے حقائق جو واقعی حیران کن ہیں۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کسی نئے ملک کی کہانی لے کر جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔